तो शुभ सकाळ मोर प्रिय पिलामाने आशा करुछि बहुत भलरे थिबो। तो गतकाली ओडिशा आदर्श विद्यालय एंट्रांस जाइछि परीक्षा रे तमे माने बहुत भल ही करिथिबो मु जानिछि। तो गतकाली आम चैनल रे सोशल साइंस रो 46 नंबर रु 60 नंबर प्रश्न सबु सठिक उत्तर करा जाइछि। आज आमे देखिबा इंग्लिश सब्जेक्ट रो जहा थिला ताकू सठिक भाबरे आमे गोटे गोटे एनालिसिस करिबा कोन परीक्षार सठिक उत्तर हबो। तो मु जल्दबाजी रे करेनी आंसर की जहा भी करे पूरा बुझी सुझी की करे एवं सठिक उत्तर जमिति तमे सब जानि परिबो सेति पई समय निये। तो आज देखो कोन देइछि प्रथम प्रश्न, व्हाई डिड द रिच लेडी विजिट ए डॉक्टर। तो आमर से जो धनी महिला जनक काहींकी जाइथिले डाक्टर को पाखको टू एग्जामिन हायर आई साइट, टू गिव हिम रिच रिवार्ड, टू गेट बैक हायर आई साइट, टू टेल हिम अबाउट हायर हेल्थ। कौन पाई से धनी महिला जनक विजिट करथिले डॉक्टर को पाखको। एठी देखो डायरेक्ट से दे देछि पैराग्राफ रे आंसर। देखो बैक माई आई साइट कौन पाई जाइथिले से गेट माई आई साइट एठी से देइछे ना बैक माई आई साइट। तो सथि पाई यार सठिक उत्तरटा कौन करिवो टू गेट बैक हार आई साइट हला। सठिक उत्तर जहा हबो आमे सेया ही करिबा एणु तणु किछि करिवार नाही। देखो एक नंबर सी हबो सठिक उत्तर तो जानि पाइलो। तापर देखो 2 नंबर प्रश्न देखो कौन से कहिछि, व्हाई डिड द लेडी प्रॉमिज डॉक्टर। व्हाई डिड द लेडी प्रॉमिज द डॉक्टर, कौन प्रतिज्ञा करिथिले। कौन प्रतिज्ञा करिथिले, टू गिव हिम रिच रिवार्ड। कौन से प्रतिज्ञा करिथिले से तांकु देबे गोटे कौन बहुत मूल्यवान गोटे पुरस्कार देबे। ए देखो एठी पैराग्राफ रे तमे आराम से ही जानी परिबो। एठी सबु देइछि देखो देखो फुल्ली वैल्यूएबल फर्नीचर देइछि, वैल्यूएबल फर्नीचर देइछि। एनी रिवार्ड देखो ये लिखी तुम आराम से तुम बुझी पार तुम मुझे आराम से करके देखा। देखो टू रिसीव एनी रिवार्ड, डिनाइड एनी रिवार्ड। रिवार्ड विषय से कही ना ताले एठी आराम से तुम बुझी पारुथिबो। सठिक उत्तरटा कौन हम ताले आमर टू गिव हिम रिच रिवार्ड आराम से ए करिवो। तापर 3 नंबर प्रश्न देखो, द डॉक्टर एश्योर्ड द ओल्ड लेडी दैट। डॉक्टर कौन आश्वासन देले, सी वुड गिव हिम रिच रिवार्ड आफ्टर क्योर। ना से कहिले ना तमे दबो बोली कि भल हैला परे ना, सी वुड सी द फर्नीचर इन द रूम ना, सी वुड बी एबल टू सी अगेन तांको आउ थरे देखिबा पाई ना, सी वुड नॉट सी एनीथिंग इन हर रूम ना तांको रूम रे किछि न देखिबा पाई। डॉक्टर कौन निश्चित कले ताले, सी वुड बी एबल टू सी अगेन आउ थरे देखिबा पाई। देखो सी वुड बी एबल टू से जमिति आउ थरे देखि पारिबे किमिति सक्षम हेबे से विषय ही से निश्चित करिथिले। तापरे 4 नंबर प्रश्न टिके देखिबा कोन कहिछि, द वर्ड फर्नीचर इन द पैसेज। फर्नीचर टा कोन आमर काउंटेबल नॉन काउंटेबल ना कोन, अनकाउंटेबल ना काउंटेबल ना कोन आमर। फर्नीचर टा आमर गोटे अनकाउंटेबल नाउन ताकू गणी हेबो नाही। ताले 4 नंबर बी हबो सठिक उत्तर। तापरे 5 नंबर देखिबा, ए लायन लिव्स इन ए डेन।
ଲାୟନ ଲିଭ୍ସ ଇନ୍ ଏ ଡେସ୍ ମାନେ ସିଂହଟା କେଉଁଠି ବାସ କରେ, କେଉଁଠି ରହେ ସିଂହଟା? ସିଂହଟା ଆମର ଡେନ୍ରେ ରହେ, ଜାଣିଛ ସବୁ କିଏ କେଉଁଠି ରହେ? ତା ଅଛି ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ଇଂରାଜୀ ବହିରେ ତମର ଅଛି। 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ, ହ୍ୱେନ୍ ଦି ରେନ୍ ଫଲ୍ସ ଡାଉନ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦି କ୍ଲାଉଡ୍ ଇଟ୍ ମେକ୍ସ ଡ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ ୱାଟର। ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷାଟା ପଡ଼େ ମେଘରେ ସେ କ'ଣ ତିଆରି କରେ? ପ୍ରବାହୀ ସେ କ'ଣ ହେବ? ବବଲ୍ ତିଆରି କରିବ ନା। କ'ଣ ତିଆରି କରିବ ସେ? ଆମର ବବଲ୍ ତିଆରି କରିବ। ତାପରେ 7 ନମ୍ବର ଦେଖ, ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫଲୋଇଂ ୱାର୍ଡ ମିନ୍ସ ସ୍ମଲ୍ ପିସେସ୍। ସ୍ମଲ୍ ପିସେସ୍ ତ କେଉଁ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ତାହେଲେ ସ୍ମଲ୍ ପିସେସ୍ ହେବ ଏଠି? ସିଡ୍, ଗ୍ରେନ୍, ଇନସେକ୍ଟ, କ୍ରୁମ୍ବ। କ୍ରୁମ୍ବ ହେବ। କ'ଣ ହେବ? କ୍ରୁମ୍ସ। 7 ନମ୍ବର ଗଲା। ଏବେ ଆମେ 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିବା। ତ ଆସ ଦେଖିବା 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଆମର କ'ଣ ସବୁ ଦେଇଛି। 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଲା? ହୁ ଇନ୍ ଦି ଷ୍ଟୋରି ଦି ଲିଟିଲ୍ ରାଉଣ୍ଡ ବର୍ନ ସେଡ୍ ଷ୍ଟପ୍ ଲିଟିଲ୍ ରାଉଣ୍ଡ ବର୍ନ ଆଇ ଏମ୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ଇଟ୍ ଅପ୍। ଏଇ କବିତାରୁ ଆସିଛି ଦି ଲିଟିଲ୍ ରାଉଣ୍ଡ ବର୍ନ, ଏଇ ପୋଏମ୍ରୁ ଆସିଛି। ଦି ଲିଟିଲ୍ ରାଉଣ୍ଡ ବର୍ନ ଯେଉଁ କହିଲା, କ'ଣ କହିଲା? ଷ୍ଟପ୍ ଲିଟିଲ୍ ରାଉଣ୍ଡ ବର୍ନ ଆଇ ଏମ୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ଇଟ୍ ଅପ୍। ମୁଁ ଉପରକୁ ଯାଉଛି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଏକଥା କିଏ କହିଥିଲା? କିଏ କହିଥିଲା? ଆମର ରେବିଟ୍ କହିଥିଲା ନା କିଏ? ନା, ଓଲ୍ଫ କହିଥିଲା। କିଏ କହିଥିଲା? ଏକଥା ଆମର ଓଲ୍ଫ ହିଁ କହିଥିଲା। ତାପରେ 9 ନମ୍ବର ଦେଖ କ'ଣ କହିଛି? ହୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ଦି ଅପୋଜିଟ୍ ୱାର୍ଡ ଅଫ୍ ବୋରିଂ। ବୋରିଂର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ପଚାରିଛି ସେ, ଅପୋଜିଟ୍ ୱାର୍ଡ। ବୋରିଂର ଅପୋଜିଟ୍ କ'ଣ ହେବ? ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ। ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ, ମଜାଦାର। ତ 9 ନମ୍ବର ଦେଖ, ଫାଇନାଲି ଇନ୍ ଦି ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ଷ୍ଟୋରି ଦି ହ୍ୟାପି ଗୋ ଲକି ant got into the barn through the dash and bought the last grain and stored it for the winter season। এই ଷ୍ଟୋରିରୁ ଆସିଛି ଦି ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ଷ୍ଟୋରି। ଦି ହ୍ୟାପି ଗୋ ଲକି ant got into the barn through the dash and brought the last grain and stored it for the winter season। ହୋଲ୍, ଲଫ୍ଟ ନା ୟାର୍ଡ ନା ସାଟ୍? କ'ଣ ହେବ ଏଠି? ଲଫ୍ଟ ହେବ। କ'ଣ ହେବ? ଲଫ୍ଟ ଦେଖିବ କାଠ ଗଣ୍ଡି ବୋଧେ। ଲଫ୍ଟ। ତ 10 ନମ୍ବର ଗଲା। ଏବେ 11 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଟିକେ ଦେଖ ଭଲ ଭାବରେ କ'ଣ ସେ କହିଛି। ହ୍ୱାଟ୍ ଡିଡ୍ ଦି କିଙ୍ଗ ଗେସ୍ ଇନ୍ ଦି ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ଷ୍ଟୋରି। ଦି ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଆମର ଥିଲା ଗପଟା, ଏହି ଷ୍ଟୋରିରେ ଆମର ରାଜା କ'ଣ ଗେସ୍ କରିଥିଲେ? ରାଜା କ'ଣ ଗେସ୍ କରିଥିଲେ? ନା ଦି ଷ୍ଟୋରି ଅଫ୍ ଦି ଲାଷ୍ଟ ୟଙ୍ଗ ମ୍ୟାନ୍ ଉଡ୍ ନେଭର ଏଣ୍ଡ। ଏଇଟା ସେ ଗେସ୍ କରିଥିଲେ ନା, ଯିଏ ଶେଷ ଆମର ଯେଉଁ ଯୁବକ ଥିଲେ ସେ ଯେମିତି କେବେ ଶେଷ ହେବ ନାହିଁ ଯୁବକ। ଏଇଟା ସେ ଗେସ୍ ହିଁ କରିଥିଲେ। ହେଲା। 12 ନମ୍ବର ଦେଖ, ଏ ରିଚ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ଦି ଆଲୁମିନିୟମ ମଗ ଟୁ ଦି ସ୍କୁଲ ବିଫୋର ଗାନ୍ଧିଜୀ ପଦଯାତ୍ରା। ଡୋନେଟେଡ୍, ହ୍ୟାଭ୍ ଡୋନେଟେଡ୍, ୱାଜ୍ ଡୋନେଟେଡ୍ ନା ହେଡ୍ ଡୋନେଟେଡ୍? କ'ଣ ହେବ ଏଠି? ଏଠି ହେବ ଆମର ହେଡ୍ ଡୋନେଟେଡ୍। କ'ଣ ହେବ ଏଠି? ହେଡ୍ ଡୋନେଟେଡ୍। ମାନେ କ'ଣ? ଡୋନେଟ୍ କରିଥିଲେ ସେ। ପାଷ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟରେ ହେବ ଏଠି, ଇଡି ଲାଗିବ। ତାପରେ 13 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ ଭଲ ଭାବରେ। ହୁ ୱାଜ୍ ଗାନ୍ଧିଜୀଜ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫାଦର। ତ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଜେଜେବାପାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? କ'ଣ ଥିଲା? ତାଙ୍କ ଜେଜେବାପାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା କ'ଣ? ତାଙ୍କ ତ ପୁରା ନାଁଟା ଥିଲା ମୋହନଦାସ କରମଚାନ୍ଦ ଗାନ୍ଧୀ। ଏଟା ହେବନି, ଏଟା ହେବନି। କ'ଣ ଥିଲା? ଉତ୍ତମ ଚାନ୍ଦ ଗାନ୍ଧୀ। କ'ଣ ଥିଲା? ଉତ୍ତମ ଚାନ୍ଦ ଗାନ୍ଧୀ ଥିଲା ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଜେଜେବାପାଙ୍କର ନାଁ।
तापरे देखो 14 नंबर प्रश्न इट इज बिलीव्ड दैट द पाम स्पारोज कैच ए लॉट ऑफ ग्लो वर्म्स टू ईट खेलिबा पाई खाइबा पाई ना खेलिबा पाई टू प्ले विथ टू गेट वार्म टू गेट लाइट इट इज बिलीव्ड दैट द पाम स्पारोज कैच ए लॉट ऑफ ग्लो वर्म्स टू ईट कौन पाई खाइबा पाई टू ईट 15 नंबर देखो लास्ट प्रश्न कौन कहला से प्रियंका डज नॉट लाइक मनी लाइक डैश मनी फ्रॉम हार फ्रेंड्स पसंद करे नहीं प्रियंका पसंद करे नहीं डैश मनी फ्रॉम हार फ्रेंड ता सांग ठारू पैसा कौन मागिबा पाई ना धार देबा पाई ना कौन हो बताले टू बोरो धार आनिबा पाई प्रियंका डज नॉट लाइक टू बोरो मनी फ्रॉम हार फ्रेंड तार सांग पाखरु धार आनिबा पाई से पसंद करे नहीं तो मु आशा करुछि समस्ते भल भाव बुझी पारिथिबो निजर उत्तर को मेलै दबो आउ केते मार्क रहिला एटा टू बोरो होबो तो केते उत्तर मार्क रहिला इंग्राजी रो कमेंट करी निश्चय जणाइबो तो थैंक यू धन्यवाद।